ఆగొద్దులే. మీరు అది ఎలాగో మాకు ఏదో పేపర్ ఏమన్నా వేసుకుంటాం మేము ఆ బొట్టు మీద పెట్టుకుంటాం ఈ పేపర్ పెట్టుకోండి, బొట్టు పెట్టుకోండి. పెట్టుకోండి, మీరు పెట్టుకోండి. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్ అనండి గట్టిగా. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్ అనండి. ఒక్కసారి జై శ్రీరామ్ అనండి గట్టిగా. ఏం కాదండి, అంతా డబుల్ ట్రాక్. ఒక్కసారి జై శ్రీరామ్ అనండి. జై శ్రీరామ్ గట్టిగా. జై శ్రీరామ్. జయేసి అండి. ఇక్కడ మా ఇంటికి వచ్చి జయేసి అంటారండి అండి. మా ఇంటికి వచ్చి మీరు జయేసి అంటే ఎవరండి మీరు? ఎవరైనా సరే అవునండి, ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ ఏం పని మీకు? అవును, సెలవైతే ఇంటికాడ ఉంచేవాళ్ళు మీరు. దేవుడు మాటలు ఎవడకి చెప్తున్నారా? ఎవడకే? మనందరికీ కాదండి, మాకు చెప్పక్కర్లేదు. మీరు వెళ్ళిపోండి, మీ పని చూసుకోండి. జై శ్రీరామ్ అనండి ఒకసారి గట్టిగా. జై శ్రీ కాదండి, జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. అవకాశవాదంగా ఉండకూడదండి. జై చేసి అంటాం మేము. జై శ్రీరామ్ అంటే మా పిన్ని గారు ఇంటికి వచ్చి ఇచ్చారండి బాక్సులు. అక్కడ వాళ్ళు ఫోన్ చేయలేదు. మేము బలవంతంగానే బలవంతంగానే ఇస్తారండి. వయసులో ఉండగా కష్టపడకుండా వ్యవసాయం చేసుకోవాలి ఏదోటి. మేము బొట్టు పెట్టుకోండి, మీరు పెట్టుకుంటారా? తీసుకోపోయినా జై శ్రీరామ్ అని అందరూ ఒకసారి. సిగ్గు సార్ మీరు అన్నని చెప్పారు కదా, మేము తీసుకో. సిగ్గు సార్ ఏమండి, హిందువులు ఇళ్ళకొచ్చి మీరు ఇలా మత ప్రచారం చేయడం ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତବ୍ୟସ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜେପି ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେପି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବି ଜବରଦସ୍ତ ଡରାଇକି ଧମକେଇକି କିଏ କାହାର ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରୁଅଛି। ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ଆରୋପ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଆଉ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଡରାଇକି ଧମକେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ତ କୌଣସି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହାକୁ ଡରାଇକି ଧମକେଇକି କିମ୍ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ସତ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି ଡରାଇକି ଧମକେଇକି କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ସଫା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଡରାଇକି ଧମକେଇକି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଥାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ସିଧା ଜବରଦସ୍ତ ଡରାଇକି ଧମକେଇକି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ମଥାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଡରାଇକି ଧମକେଇକି କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜବରଦସ୍ତ ଡରାଇକି ଧମକେଇକି କିଏ କାହାର ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରୁଅଛି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରେମରେ ଆଉ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ ସେମାନେ ହରକତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ
जे प्रकारे आगामी दिन मानक मध्य शिकार न हेबे। तेबे आपण माने वीडियो संपर्क में अधिक कौन कहे आपणकर मतामत कमेंट रे लिखि जणातु। हाँ यही प्रकार लोक मानक पय आमे प्रार्थना करिबा आउ परमेश्वर मानक अंतर रे कार्य करिवे जहाद्वारा एमाने मध्य सत्य व जीवंत परमेश्वर को जानी पारिबे। परमेश्वर आम मानक कहिसंती एमानकु प्रेम करिया पाई आमे माने मानक निमंते प्रेम रे प्रार्थना करिबा होई पारे परमेश्वर मानक अंतर रे कार्य करिवे आउ एमाने सत्य व जीवंत परमेश्वर को जानी पारिबे। तेबे आपण माने कौन कहिबे आपणकर मतामत कमेंट रे लिखि जणातु। पुणी देखाइबा आगामी वीडियो रे आपण समस्त को प्रेज लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल।